Ayo zanaana di. Zanaana ba tinggitunang yaulis kata portu orang ini. Dari balau jadi kadang sekarang ini dari itu. Hari madar portu pertama. Mengangkat orang satu tinggi dari itu. Pagislas Bacheski, Pagislas Oguski, Pagislas orang orang itu. Lebih ramai main. Si Pagislas orang tak syaitan, syaitan. Lebih ramai. The Muslim hadis lebih ramai terus ada. Agar Pagislas orang. Lebih sama lebih berkhilaf jawab. Agar dasar agar jawab belas dan tak. Berkhilaf orang nisab. Asal jawab. Lebih sama fauran agar khairat. Las tak. Udah nanti berkhilaf orang Islam. Akhirnya hadis Nabi ala cerita marga puri akhirnya terjadi nasab apa nasab jawaban apa kami pegislah orang kau lebih ramai makhluk apa di jawaban itu terus terus ظهر مع علامات المسلمين إضافة المسلمين وعلامات المسلمين ضرورة وين شوفي وين قيمة وين فكسر المواد فردين مالكم الأوراق دي برواد المسلمين في شوف الغربي زندگی القرآن قرآن صار خلاف Jadi beri kekum dan lagi, kalau beri kalau beri, bagus balik, tahu yang belum masing-masing mawari, baca graduasi orang kaki umur berapa saja. Tidak terbiak warga bayi baju, warga lain pakka, orang bermotor, tina, और बिस्मिल्लाह हुआ फिर तरफ अपरा दरबे साहब जो पर बैठे हो दरबे साहब पर बैठे हो बस उधर से दरबे साहब पढ़ा कब आहा उधर है आहा पर बैठे हो उधर है तेरा बस दरबे साहब अब माशूम दवाई सरों किलो और माशूम ना सब में ना baju dalam dan bismillah memasuk doa wa kul bi yaminika aw baju pakhilat baraka wa kul mimma yalik akhbal taraf masuk bajire ya dalam jalan orang masuk bajire agat nabi ikram بسم الله أو خلال أو خبر مخدم لن تنكري أو تنكري مورس من زي أو يخبر لكن مور الدار الكبير أو رسول هذا الكلامات كما الله مقصد صار كلمة التربية Dan wala tidak merasa kawai, langsung rugi deh. Kawai mah, langsung berlalu, langsung berlalu. Abian panas tak kawai, panas. Dan susu tinggi, dan juga langsung laku pasal parah, dan estik.
Jadi aku pada ketika minum dari negeri, aku besarlah orang yang awal ini. Ya dah kesal pabuk orang, awal pabuk orang, dah orang kawan. Dari mereka berarti berapa orang kawan, tak pandai orang kawan, orang kawan, orang kawan. Jangan lagi, orang ini berapa orang lagi. Punya ukar ni, kalau nasi biji, orang ini seperti ugerin, orang ini awal ni. Ayah kali persiapan kita, jadi si kadam Shah dan ges kadam akhir kemarin kita, terseluruh kita, pakai apa penting kemarin, dan زين خالد داسي إدارات لازم نقولي أو كيشي أو مبيرو يا خبري كي لا الشيطان زي إذا قص راسي أشهد نقولي أو خارما والجاي خبر بيتر خبري بيتر خبري أيا كيشي يا ملاك لا الشيطان زي لا الكرمبر زي और या जो खुराक का है बिस्मिल्लाह बोलता है पखीला का खुराक का है बिस्मिल्लाह बोलता है जब बिस्मिल्लाह मुझे भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुझे सुभानअल्लाह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और सुन्नत अदा काफी अच्छा पपेंडा खुराक का है मसला Bismillah sekarang mulai. Jadi para tidak pergi di Bismillah. Okey Bismillah saat berdiri semua Allah farak banyak sekali semua. Jawab Bismillah. Bismillah yang awal wa akhir. Okey dah semua. Kebetulan farak suruh Bismillah itu power kita lawan banyak di tadi di bisa orang dasar nama Bismillah biar masalah dan keperluan lawan surat Allah berfirman dan surat keperluan lawan और कुछ ही मसलादार जी काशा बचाता है क्या मुंगे अंग्रेजार तकलीफ उनको रोकने लगी अंग्रेजार को बचाएंगे तो अंग्रेज जान करावा तो न सका तो बड़ी परिस्थिति दामाशुमान जिले में की तो तकरार आयु पे भी दमाशु Alam kampuri bidusal. Dekat lagi langsung balik ke mundo bersufi, namun Musliman itu besar. Rasul bagaimana Rasul? Allah Taala kata sekali. Rasul itu tanah kafir kan bersama. Dan tanah insan kan. Ada orang tanah mereka bersama. तो काफी मुद्दा फरा फकीरा अब बिस्मिल्लाह को उर्दू में पावर ये की बनियान का आखिर की याद हुआ सूरह इखलास और कासा जाता है नन्नदा शर्मीन हुआ खलक में दायरे के जैसे الخالق يا علماء الدين كاساس ada ulama din Nabi Islam berbicara di kasa kedua upara biasa adalah dah kasa wala makan apa boleh kedengar sakina sampai lebih ni biasa ada bisik syaitan orang ini kan biasa bisik
چې دې شکی ستا په خوراک کې بیا برکت ده دې الله برکت په دې وجه په خیال حال دا دی چې خوراک کې ځان ته پخړې ډک دومره نه دی چې بیا مثال یې کبړې کې او بړې وته راځي لکه ته چې کاسه پاکه کی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی اسلام کا کاسا کی خوراک کو دا سے میں اسٹلا دا سے میں پاک کړه چې زمانه سیوا به بلچا دا نه پیژندله چې دا نه ایمان یې وکړه دا کوي الله پیغمبر کا کاسا دا سے سټلا کہ عائشہ بھی فرمائی زمان سیوا پر چلو چلے گئے بیٹے لگا یہ بھی چلے دس میں سٹلا ایو حدیث کراتی کہ وہ کاسا کو خوراک پوچھو وی سٹلا آگے کاسی دسٹن کی دبارہ استغفار کرو اور صحابہ اوریدو اگر کاشی استغفار شروع کو صحابہ کرام کبیر راسو پیدا کیا ہو جائے نن دین کے واقعی موس پڑھا دے کہ بلتا موس کوا روح کسی کارا کوا اچھی کاسا پوچھا کی جائے بھوکتے سکتی نبی اسلام فرمائی کہ کارا تاسو کی اوکس خوراک کی دا بوجود سیرت ترتیب بیش دا بوجود بسرٹی اور لدی حکمت نبی اسلام اخبر فرمائی فإنه لا يجب في أيديهم البركات دا خوراک قول کی ته پتہ نشته چې برکت او کوم خوراک کې دی هغه چې خېټه ته تللی یا هغه چې په ګوتو باندې ځان دې په دې وجه دا ګوتې سره ترتیب کړو نبی رسول فرمایي یلعق او یرعق دا ګوتې دې شټي یا په بندو شټي لکه خاور خلک دې دا ګوتې سره یا بچي ناس کو معلوم الوجه ابو سره یا بل دا چې انسان دې څنګه دې راځي کړي چې موږ دا وراک ګوتې شټلې نه ویلې یا په یو وجو یا په کاغذ باندې دا خلاف سنت اگر سنت نه خلاف اگر سنت نه خلاف ہے وہ بیا نہیں تر الله سے دا قرآن کا منگا معمولی بھی کروں حدیث کرالی بھی دا نوڑائے کتاس اور آواز لے نوڑائے آو فرید ایک جنہ فرید یوان نوڑائے دریس و فرشتو کار کرے دا سستاق دیتے رضا دے کو باتو کی فرید یوان نوڑائے دریس و فرشتی دا رگی دریوی دین نوڑائے مرشوا اللہ تعالیٰ نے سپر خلل کی سپر عزت کی کہ زمان انسان قرآن دی بازی 300 پرشتی پیور نوڑائے جیسے تو تکلیف نہیں جیسے شئی شئی اور مونگا شکریہ نہ دا سال تر ماسوتا پوری لکیگی آنسو خوری اگر بخوری الحمدللہ اللہ بخطوکی کی رسی نامرا ساسے تم زمان کانڈر چی کانڈر کے زمان اسی خوری زمان شکی زمان اون دے زمان خضر لذرکم بجیر لذرکم شہد لذرکم ساسے دا خپل دین باندې ځان کوي او درې سرور نه جوړ کیږي او سړی مان ته راځي
خبرې پوری داسې ګرامونې شامل ما دې ملګري ویلي څه تکلیف دی مونږ ته ووایه که موږ کور شو نو امداد به شو ایموژن نن ما تکلیف شته ما د ګرامونې ولیدې وی ګرامونې په دې شومه چې د نن نه اته کاله یا 10 کاله مخکې ما یو انسان لیدلی چې هغه زمانه کې د هغه 300 نوکران د پاکستان په هر یو ښار کې بنګله وه کارخانه وه منډی وه ډیپو یې وو چې 300 نوکران ګاډي به ټول صدر ما دې مرید اکه انسان ما نن یا پرون په یو کلي کې ولیدو یو کوڅه کې ولاړو خیر او دا چې وي چې ما یو شفق ولا راوړی یو کوڅه کې زه ارجان شوم چې ای خدا دا انسان د نن نه اته 10 کاله مخکې ما لیدلو 300 نوکران او اوس په پردی کوڅه کې خیر غواړي مې ناشکري کړې الله تعالی ناشکري وکړي الله قرآن کې فرمایي لئن شکرتم لأزیدنکم قسمیه طور فرمایي زما د خپل ذات قسم وي که پرې تاسو زما د دې شتو نعمتونو شکریا ادا کړه زه به درته ولئن کفرتم ان عذابي او که پرې تاسو ناشکري کوئ There's a good Allah Ta'ala the name of Turma Shukriya. Yo hadith kalati Ikar Nabi Al-Islam Makam Karma Fatah Fa atam ka da hijrat Makam Karma Fatah The Islam Kandai Kuru Muazzinan Mukharar Kuru Imaman Mukharar Kuru Nizam Barabar بیا خپل کور ته راغی ام هانه رضی الله عنها دا سکه د کړو پورې د اړې شي ته کو رات ورته وی ام هانه د خوراک سشتا ورته وی دا د سورو سره وروړه د سورو شعراء ولكن لا تذكرك أو كذا ولذا سورة الشعراء وكذا يراون سورة الشعراء هذا الشعراء وكذا ولا تبي زمان هذا تبي نادي لكن كيف بيتلاقي وتريم يعني كبر وبيل الرول ما يتبعني أكاد ولا كذا معمولي كذا ولا وكذا أكاد ولا لا أكلا أو كذا بيعمل بهاني ما جلسة فإن هذا ما بيقول بيعمل بهاني فكرستا إلى لا مسلم وشاركا كرستا شركاء وأقول بالله نعم الإله والخلق هم يعني أولاد البحر الروضة أنا شركاء والروضة أنا شركين الذين ذات روضة وقرلا يلت روضة وقرلا ونبيل فهم الله تعالى كل شكريا ذات الله ये अल्लाह का प्रभा सुपर करीम माने सुपर